एक पेन देखो केस बनेगा तुम फंसेगा ऐसा बार बार यूज करेगा तो আরে ইউজ করার সমস্যা নাই তো, আর খালি হ্যাঁ ট্রাই করতে আছে এটাই ব্যাংকক তো। গিয়া শুনে ওরা ব্যাংক কাট নিয়ে চার সদিবি ইজাজে পরে ওই যে অমিতে দিন না ऐसा मत दो बेकार बेकार हमको एक टाइम फंस वो जाएगा। इज्जत एक टाइम बोला था वो तुम्हारा जब आकामा खत्म होता है ना दिया तुम्हारा कंपनी बना के तुम्हारा दिया कितना सैलरी है तुम्हारा कंपनी को बना के देने के लिए एक बोलो बाद में तुम यूज करो मैं साहब भाई से कहीं बंद करवाता हूँ हेलो আমার দিয়ে বিশ্বাস হয় না। तुम रेडी তা আমি তো অল টাইম রেডি ये भी रेडी हो जाएगा यार তিনটা দিতে গেছে জান দিতে জান হলো এটা আর কি বেশি লাভ করতে। এটা কি ফায়দাটা আছে না কি কামটা আছে না? হোল করবে বেশি আরো কল পেপারে अरे ये तो कंपनी होल्ड करा था के কোম্পানি খালি বলে হোল করবে কি होल्ड করে দিছি अरे काज भी करे ঠিক আছে বেশি हां काज भी না তিনটে এনা ও টানে বলা এসব দিও তিনটে এনা নিচে দাও কাজ আসবো सुविधा आगे तुले आछी आओ কাজ হয়ে वो कोई मेडिकल मेडिकल में गया क्या का सिट्रस हाँ अरे मेरा एटीएम का कुछ प्रॉब्लम रहता है वो 3-4 बार कोड डालेगा ना तब जाके पेमेंट होता है तुमको मालूम है